Ono télévision ila Afrique Media. Il a des télévisions yangalone dunia pia basa. Haukana zendrongo nkuza huswe oyi angazibiro yabo. Ze reportage nku ya hema journaliste mahu ya dunia kamili. Ranzima occidentaux ngazitulo yabo. Donc il a des télé nku ikangi wa référence basa. Isa itende Al Jazeera. Haukana ze documentaires za Mediapart. Ule ma journaliste mahu ya Europe. Watsanganyo pia watia yabo. Donc haina ndungu ikao ngazijoko uzingamanya wanadamu. Ngazitulo harmu ya télévision ila Afrique Media. Donc il a des télévisions irumilo ne oia. Il a un panafricanisme. Basi watia documentaire yabo mjutinia wangalie. Documentaire hiyo akaonesa ifaliki ya president wa mshini Porosi Jinping. Alafu akaonesa filosofia yake ni politika yake ni maisha yake. Alafu à la fin waje kuonesa zemakri eshini warumiao hubuhandu ze ardhi zao par simple signature. Helu abirao hubuhandu ze ardhi zao par simple signature. Waje waambia armansiza timu mengo mirandaru kauzuma maskini wa hadaya ukananga waje wapata mapesa wafanye jao na balaila mwaya utawa ndi wakensi omalani ula watirohe pour toujours. Halafu ya ala marikawina harmwe poro ya Sri Lanka poro ya Sri Lanka. Donc poro ya Sri Lanka hiyo sisi watu sido kinara sinyeli hiyo sha aferi ya Sri Lanka ya lebala jale Sri Lanka habu wabu ardhi ya hawa harma mahajana wono wanu signature yafanyiwa ya hii serikali ya Sri Lanka yonge tungofana nene signature yafanyiwa hunu Komoro ya hii serikali ya Komoro wono wabironso ngweni ne serikali ya shini. Donc à la fois ba ma politique ma ya dunia ngwa dénoncer wa Union européenne wa occidentaux ma chinois ma journaliste ma chinois wa dénoncer à la fois me reportage ino hata president Xi Jinping wa ngia ngurongo arme reportage ino amjutini abo ba wione intégralité à la fois bangu iparso arme internet sangi arme internet shami mitika huirenga arme Afrique Media do kawiti na kawirenga hadisi hindi bomjomba ujue waje waambia Sri Lanka ukana ngwapatso mapesa waje wafanye poro ya transit wajamba bon sider fanyo poro wasi waja wafanye poro ula Sri Lanka yo poro ikauze markabu za shini zila nkunku zila ikoshinda zibali arma 3000 containers markabu nzima sawa na 3 terrains de football yo kana arma 300 metres yo markabu nzima. Donc ngwabaloze containers zila waja wa hansibala vaheze markabu zalawa Asie arma hunu golf zalawa na Afrika ngazjoba la Sri Lanka zijazirenge bala wenda zazo. Donc balemana ko uja wafanye poro ya Sri Lanka ili wa fubise enzia ya ulawara nzi Afrika heda hata shini msuje kango ono hadisi. Donc à la fois jaono kana ngwafanya poro ya hamadi yote na hunu Komoro ngolewa emikataba isa isinyewa inuishe au president bo emergence et to manku ya emergence il alarme ya feria hizi hazai machinois hizo ikao haringa rjuri patiwa ngono shazinu za husu Sri Lanka ne zinzajiri ujoko ona arme documentaire zoda songe sabaha si wahanjumero lo hara haukana ezajiri Sri Lanka wafanya wafanya poro hiyo warije wajamba kana nyinyi ma Sri Lanka kama no shida mwijere ngarenga orijere sisi wasi. Donc hadani ma Sri Lanka wakautrompeha wakafikiri yo poro hamada inu poro ya hatu indilo ban moroni shakwaja kujokana yo poro nku ikauze markabu ngazjodo hima ama voiture zinjiwa ma parkingi ngwelewa waje wasafanye poro wala mashino ambakana nyinyi kama no shida mjere poro hiyo ngarenga sisi rijere arma mama mengoshenda na shenda yo mahajana mama mengoshenda na shenda yo mahajana. Halafu baadaye wasa warenge tena wabarengwa konti wa Gerard mama mengoshenda na shenda waja tena waje warenge 60 km carré ya ardhi haringwa konti harwa fanya hazi za hao ngwelewa. Donc wabohensi hao hamakri ha simple signature le bailoli ya Sri Lanka ile nkodo yo yabo wajangwa zo watowe kwa tushinda. Halafu wala Sri Lanka wambakana sisa banga jo baisho jenda rapare mapesa sijinda hubiri mlibeni ne mrohe muno kaitsukiri arungwa konti ya kwa mama jana ngema jana yo combien de générations jo kozalwa abo izo 4 générations jo zalwa abo wajomba kana kwa tujuansi ekati Sri Lanka haukane mashino jo zalwa ngwajorungwa Sri Lanka wareje warungwa shishinwa ngwajomba hundu hatu eborono sisi razalwa mjanga ya ratsutimiza hata un siècle hularambo mjanga ndo hatu kaferi wa wajoko jofanye un siècle nsuje kango ele wando wa bwezi bana feri sisi bela sikahunu si memorize ngafanya kampanya hayo ewa bala huyone documentaire yono ngafanya kampanya hayo mwame chamasi hajabano haono hashangaso afi handokana yinu ilazimu people wajue tsamba kwa people wajue kango angalia television Afrique Media wangalia television kuza dunia shawaje wakadre wa harmwe Canal Plus longo zini sasa namfanya kampanya hazo bansika banduzi ile batu wakamali tuone ne sayo pia ngati memorize ingone 60 km karibu mjomba yongo arengwe mbajini warange hambua tsanganye ne babao washilie kartala wenda hula ngene lishisilo mwe siambia wangu kaini hatari mfahamu na mwana hata kwa sio baba hano betizi Bane 10 ans yo yanzo ya kansi yabo yo isho 10 ans yo emergence en 2030 ifumbo wao yongwanzo ya kansi yabo ya wanike ardhi hatu gratuitement bane katsina to amanyirwa jina jo kufanya emergence yo kana ya saidie mashababi ya ndini ngwanzo wanike mashino gratuitement ndini bane jana timena sio mdo mohoro samani tihindu wanga mohoro na nubone tina bisalami
mlone irex yomohoro mtushina maringe ideologie ile madafie komoro anisonda hilo c'est vrai inajalia rimilia angalia za Sri Lanka ile zilisomo divansambe kai ngafanya kampanya hayo ngafanya kampanya hayo yo ya feri ile balesa ti inkansoro nonondo man mashababi wanji deja sawa maruha et documentaire deja satular meneti mashababi wa Afrika sawa shangaya wamba c'est pas possible ino ferda bino bala tifikiri kujawa waiona no bala skamsi yono sonza kamsambe ngafanya kampanya hayo shimgani leo bansema shamasaje ajihuna hajaja wono shamasi hajaja yono ngo shamba kitasola ndere tukatanuna nizo kusa hatazimie kumorino mwazajwa ineno rahe shamane tabwili bani katuzijua bani zemikimakizinu yekatuzijua banungo yengono kana hari wangu atuka ulahula wajua wafanya infrastructure bure zirengo 2 milliards waribezo gratuitement yode helwa ile waona hii okay ekashauri mtu yakidi ya wale bandu ngo zino winkala zitansewa sijimo bazifanya sedi shoni singamanyiha Hani mana kwa jebe radio kartala hajua kana ino banu rojo benoise verite za heze kweli za historia hensi badanga njaru ma kampanye mana poa militaire wajua iba ndizo halafu manu banbo mjoba banga ser ma jadi banu insafira betizino lewe kamra unensi hanga joko wangamia kana ardhi ya huyo problemu ibana ndo makandidano kwa tia kwa auzo kwa tuzijua banu walo makandidano rako kwa wajozi jua kangwa ngale television ya Afrique Media ya television angalia Canal Plus kwa kampanya hayo ngamonisha je ndo komo na zile sumani zikontinelizo yote porwe hatu jokonda faida tuambia na abo maskini yeye yangu fikirukana ngo seyo poro joko kama na inu poro ilo kala weni bala kairike Salimani basi Salimani wa karibu mtuje kwa jonda ze faida kwa tujo kono mtu wa mtuje ngo joko muni mwe poro yo kwa tuzi juo kono mtu wa mtuje huo ngo tulo muni mwe poro ngo afikiru mna poro betizi shabia temisini ngezo tujomoleho pia jamono yukanti pia ngadi Dar es Salaam bo mjomba li poro Dar es Salaam e kautola arme parti humanitation ngwendo wa rangi mna karata sar yo de poro entity yumburenga taxi omoni mwe poro hiwo upasio taxi omoni mwe poro dar omoni mwe poro yo nabo yo e poro yo joko fanywa hiyo yo nkurane ye mwisho msingombo doni singo mwakana lazima ngenga wena mwayeva ni lazima ti arma gari unjio mijini u expose u project on waone sabaisha mimi sina mapesa yo hazilo zero yo njio mijini ni project ya l'écran waone ndio kulempara ranje mwambia karaidi wale watonia mjofu mwenye ngojo hende mbajini ngojo hende parce que kale ordo nzarfanyo ja Sri Lanka yabo sisi embajini rengwa wai dioni hambu yirengwa pia ye bamba winu rengwa karatunda bandu bobira yabo ko fumuni rengwa yo fumuni 60 km kari yo nyinji yabone kartala yabunge washiringe jo hende yabo ko muri hisa bali kumuri hisa e korange 60 km kari yabo bakindi ingazi jainwe kairengwa 60 km kari yabo bakindi tufikiri mpaka uone iza Sri Lanka zile somo faridi na dam shaba ne problemu ze déplacement hizo pia nezinde mimi sina moyen mtelefoni manuya lazima ifanyishia ndani lazima iambilwa wan makandida wazendo ya armée election présidentielle mbuja la avocat wana mzimba wazijue fahami ma avocat wana wazijue wajoka na banga sarma jali wa parse documentaire ni ya Sri Lanka za documentaire banga radiso ni kama shababi en vidéo radiso ni kama shababi en vidéo armée téléphone portable zino sarandi swani kama shababi armée téléphone portable wadona oui ngo samaru hakutumwa randi swanika ngono parce que débat déjà wasawandi so shanga ya fere débat Alexa jamani washanga wa yone documentaire ambayo jali ya milioni andro sambe kai kampani ile mhondo ndio mmoja mchache huno wa wala ndio mwambia je huno mwambia kaenda ile tosho za fere mmoja masimrensi bombo songo unatufanya ada kuna helewa c'est ça avali wende ndio ni chali himwe kumodi shabani problème bade kati cultiver ngene bunduki la ngomar so ndo mabunduki ye kati cultiver bonne problème donc sa culture générale katuzi jua halafu hansi ukana haina ndo kwa katuelewa ya yundu ya mafiti yimje hamada yamba ndio c'est pas possible angamiseko yondo bano sisi shanga yao yeye baada deja aka president bala e kama ndo anza mwambia rongo ya mndo wala ngedada parce que katuelewa ngele ngo kwamba kana yenge na kilirani ma president wa dunia kwa wakaeleza ya ferino armée documentaire ino ujamba gena kilirani ya européenne gena kilirani ma politologue wa somesa armée universitaire gena kilirani ma politologue machinois wa zambao gena kilirani benzwani wala ndo watonya wale ingono zema kirwa kwa kaninyo ujo wakawani kwa lapitali saida waifanye nzwani baigwa fanya lapitali rwanzo arange lapitali wa Nigeria wanzwani muharaya wawai wadanza wa hemna mji bavuni mwe lapitali wanzwani muharaya materializo zibaki hapo wanzwani walo wandu matonia ngo Joshua tao shamuno alisambana mwele tsibayo sava nabo ekawa kanti kwa turoha ngone la paramita miuli wa mji bala wakanti kwa kuparoha stadino wafanya bala wa mji abo wakanti kwa kuparoha tena pale du peuple wa hindi no wa hamna mji titola wa bala kwa kuparoha bala
ngolewa haina haziwani kwa wafanya wote ufanya mnamji bavuni bala wakansi kwa na parroha bala tena ngono shindo shida ula kwa kuti bala mahana mahata shindo shaikoni kwa na parroha hapo ngono he baada wamba ngwa jwa wafanya hazi hebo baada ngona na quartier wa outside ile bavuni mwe pale du peuple kwa no joisha bwa timizi hazi ya wenzao ama kolasi wakati wako ni kwa hazi wafanya hazi wenzao ngono ndio mhiri wao kwanza wao ndio melange kabila hao na kabila ndo jina ngono jamsa bomohoro Afrika tia betizi tukatunielewa Pone terreno namna mrao nao ngwanzo terreno ikawe hawa wote imana watu wafanya metisage ndiyo ngwanzo maude monti ikawe hawa wote siwambi ya muhoro siwambia madmida kama shamsaji huno tafadhali uende visit mbavu za fedha ajeni ndio kumurino bankuna nende banatufanya ada na mimi Muhammad mbavu nasoma kujaisoma voilà c'est la vérité ina mgeni spécialité yahe so mlogoza mineralogy bu madishama c'est ça vous devez respecter yone la problème rakanyo sisi armo école Sénégal Japon pour ça rakoni quoi ce diplôme basi professeur mmoja akosomesa hapo ambakana bali lazima nyinyi mdote kravati parce que kama mjatia kravati ngamjodo dharaulwa na nyinyi ngani na diplôme sawa sawa na wao na doctorat en littérature et niveau 3 hanyu mlonyo yabo ingani sawa nao armo starabu afanya ndo watu kravati parce que bamema na wardharau d'abord tout ya makravati ya mandao yodi mana wardharau shawali wazo kana niveau 3 ya électronique sawa sawa na niveau 3 ya enseignement général siwambia kali swali ndio hata 3e année en agronomie c'est le 2e année avant kaza muhamzima c'est ça Shamizi ngomba mu presida haja hala shona speciality zinji nisidwa mecheki c'est ça ngomba haunge bahati hiyo ngema mvida kumbe binasoma bila vide mon pays donc à la fin tabwilio banu walaikao wadungu dogmo wewe ambo si wangu ayengo azali andoni sikatwenga mundu singari ngundu ngonga ensi yapinga ma ajali himilwani ajali zidi waneno ngozo tibabu hata tizingamanya ni makadra kumuru ngoma adui kodwa himila azali ngala mbili jana mwenda kwenye reportage udipita votewa haimamba kati sa timila zake na bwe shabwe manambeliyo ndabuko katsujua ze projet engujwe mane pare inu yakanza yende bajini rado amblo kananga parenga ino bajini vale parenga irudio bala armwe village ya usasa limani e pare inu gudro inu ibulo manu endini irudio bala armwe le gobal la usasa limani engujwe mana wafanywa tabala c'est que c'est un geste joka ujasa ndezafanya poro kasina unda panu zibire ze un geste kasibano ngasibalbo banu enda tabala zibiro usasa limani yode mana wafanywa pare hata bala salimani bala sabane kilifanya votiga asisoma tinga ndo gudo hoje ketatizo on joka usisekretasizo ondoa wasinyeni kataba kana eske e poro inu mjomfanye inu poro kaunga mulipata usisi rigere siwasi rigere mlibene après on gamjo muriwe abdu hatu amande zabira Sri Lanka yila zwondo kentwa dispute ngoelewa baibane pare inu gudro ine mana tuloba no hata salimani ili ze engin joka utafanya poro hizo e poro ya yoko fanywa hambu parce qu'on afikiria poro ya salimani yode hambu ila pianga ile ngwao ifanywe poro e kalubanza ifanise ne poro ya Sri Lanka yove afanyisa Sri Lanka yabo poro yo hambu ila kamile ke joko kaporo abako mulisa yote mzani mwambiao mama bono ila poro ya Sri Lanka namna iliyo bansena tsanzani hweshelezize ya ukana gonole parelino lilifanywa heli na oishi harmwe ortese harmwe tarfa habari ya ortese wakawone sarmwe tele no mwanama Muhammad Swali wa Shimuhoro ikawe yenge directeur technique harmwe travaux publics no basi akaurungu harmwe tarfa habari ya ortese haone saukana ye pareino ifanyiwa ya hweda mbajini ifinance wa ne BAD ani Banque Africaine de Développement ne Union Européenne doit finance halafu jana nguri ye pareino banuka cheda mbajini shanga irudi yao bala nzia ya usasalimani hulio de projet ilo na président colonel Azali inu ya nzo ya fanya he poro ya salimani sisi wanjube ngarshanga yao ukana e pare jukula obano hata iwasuli harmo le funi mwamjila mtuje parce que le funi mwamjila mtuje yo de village ya usasalimani ukana ifinance wa 10 milliards ulio dizo Mohamed Swali ya hamba directeur technique wa travaux publics ulio dizo ya hamba yo si wanjube ngarshanga yao 10 milliards de finance u hola banu eda harmo le funi mwamjila mtuje halafu yo si wanjube ngarshanga yao donc est-ce que inti vol inti wizi parce que normalement abo 1 km ngaifanyo ha combien de milliards kula banu enda balaka jatimisa ta 10 km nsuje kango elewa izo mimi nanzo nambe mwelewa hula banu enda tabalaka jatimisa ta 10 km ngebano 1 km ngaifanyo ha 1 milliard yo ndo kushangaza ikabla nzara angalia harma calcul ya probabilité nsuje kango elewa izo mimi nanzo nambe sisi hanjume ulio ngartundo ensi inu singar shanga yao parce que banu zelongozila wanu ne tarfa habari ya ORTC yotsinwa mafitsi lewe kavoma na mu wa travaux publics haja onesa bala harmwe tele ukana e mapesa anu yane tolwane BAD Banque Africaine de Développement ne Union Européenne yawe mapesa tolwane BAD yaburka upatiwa
yokatika wajao yorika upatiwa mapesa tolane Banque Africaine de Développement yorika upatiwa halafu bano isikitishao emikataba inu isinywa maraya ko kwa tubenuliwa jo kashiri amadi heli ko na ma television bushini haina ndongo zifanyishao wabushi ubenuliwa heli ndo ile wandondo ile dunia kamili voilà et monde entier de heli ya zenongo shahunu ba mahsusu uturanganya tubai kwa makadiri mawatonia pele nyama zotongo tsuganyisiwa nimbugo ngombe sababu yabo et 10 milliards on pesa menji ula bano ndar mwele fuma mji la mtsuje yo pesa menji sanga kampani kujena kata munjo heziwa zokweli yo heziwa wenjeza mapesa ikamundu ya libe facture wenjeza mapesa tsinar mo mwenje anungo ponso musonje feda bajelsi hulana dam makadiri nimro holi punishinye ma katina bahamu hentinu hata makadiri wanu katina hamu hentinu hata babinu na banungo tayari wangamize ntinu mahudu ndumzene nreda ni kwa vile nobonze welili mtoga kabana mu kampanye hebitizira ni yazaje ufanye ko muri ngamzambu shamtunda kabuli ngamzambu mahala ni pia mumjo muhoro wanesi kitishao yeye hatsatsa harmwe makadri ya muhoro hatsatsa harmwe makadri ya nsujini halafu kufanyeze kampanya da miji ilo na elimu ila miji intellectueli hatsatsa harmwe makadri wala ngolo halafu makadri wala baada kwa tujua zinu ngwacho ko regretter après yo amado ila wakati la shamba bisoma dina mbali wadofu wale gashi wadomdo wajifumuo wakati ranjar mwe bwana rabe ndi ile gashi alafu juzi hashukuru hakubali kana ngilo rirenga mu internet ngasine archive juzi hashukuru haambia la journaliste wa France 24 kana kwele gashi ngilo wale wando hadisi donc banu hatorili yo wanduna nsize ngozi birirango yesela wando ile wa mndo yo c'est pas normal ça c'est pas normal wazidi na ikalezimo ufanye sacrifice au ufanye sede hayo ibe nsujini oui parce que banu tsatsa yo arme intellectuel ikao kwa tujozi ngozi birao nsujini oui ngamzo ibe nsujini makatiro mbekana ngamuje komo ibe nsujini parce que wala ngomna ma intellectuel ko raisonner c'est bêtise en nsujini o raisonner hakungu ata mbeni bala sina kama intellectuel ko raisonner parce que kama intellectuel ko kwa tsokirwa tso hohorana idéologie za ndini jamais au quand tu vas analyser mohoro sabaka sibubu hata yo sikitisha swafi mimi kama wakati mido regret na mbekana bani tsikenda na somen rende ikaliunga mundo na somen jina unensi yangu ala futi dada yo ça c'est incroyable ça mais yabo fanye cd yabo mbili yabo ndarun nensanu nsujini na mbeni ata mitsamili bala raisonner ngena mitsamili mitsamili mjino raisonner swafi ngena mitsamili mjini uwe campagnat ngono bani hatarili yo c'est que banze projet za izini walonizo za hizo signature yafanya bimitska ona arma orts izo signature yafanya dene serikali ya shini si ona arma Afrique Media wakawachia za signature serikali ya Komoro wafanya daone serikali ya shini wanu kwa tusijua wanu kwa tweli wanu kwa tiwar mwetar fadari kana fanya mikataba shay mikataba yo muoni wanu kwa twambilwa mikataba muoni wanu kwa twambilwa juzi tiono mwanzwani wakaonesa za uso bahari ukane bahari watu sasa wani mashini waje wabolowa wono shawo walusi lwa kuzamba shay serikali wataonesa kana siri fanya mikataba destination kwa jambia watu sasa ngozro mwoni mikataba hiyo halafu ndo bado hatari baika lazima fanya filmu ifanye sendu wizwe mitsamihudi mbeni wizwe nzuani wala nzeno sufanzani wala ikomwenge jodi ndazanyu afenge ngejata shingu jodi abone problema hata hiyo yaza dikatwelewa ibani yeye ngedena wananyama president africain wengi wa Bruno Songweni eliyo wanukatiwa yeche wanga wananyama president africain wa Bruno Songweni eliyo jodi mana nambokana bani Afrika tinyangu wizili bana hasi ngune kana kuvotewa mushumba bihangu ubujiri kamfu balema na ze voti za sambizila yakonhunda tilabo kwasi wakomori mvoti dabwe amiseki yakamano umuntu namna amiseki kwa kodwara te wandu wabe homelini wali wafunga afike monge jao kona mucha ngolewa donc banu ze projets zao za ze usines loshini zanzo zibe wahunu ngwanzo profite barengeze ze terrains chez chinois ba ngwanzo profite ba yarge unu ngala juzi president fanya betizi kawikitisha wandu yeye kaenda arma TV5 hasubuti amba kana mahore ilansi jirani datsintia hatu yishangaza wandu mimi tsikosiona arma internet wakati ya tulo arma internet kwa yarongo arma TV5 hasubuti amba mahore ilansi jirani na hunungwa mbo guiwanio harma France 24 guiwanio na bala hula arma TV5 kwa boziraji halafu hiyo sikana elewa wandu wa bendi sasa ayo wandu kwamba ilikuwa kutsongala tele mkutsongala tele kutsongalia wengi kutsongalia zinozibira arma internet madibano wandu ro hawa fari dunia jari sisi butiza shawe dunia wisho paro wengi wandu wa rezo bomjomba ni rezo kajalala rezo ya France Afrique kajalala mbambo mimi juzi tiende harma bunjilio la kaula kule moroni sione ma Afrika wabe habo enamna ze hadiso akodoa amene namna akodoro ngoa mitsona maula wandu wa rezo ma Afrika mwahaja wao wandu wa rezo sione yabo kansia wao kwa tujua kana sima journalist rikansiba ngafanywa zato kwa jaka kana sima journalist waje ngwala lolo moroni yabo ma diplomate shena mnao naona taratibu zao ni zindu ngamba wala ni zindu mnao ndiniu mitsiono kana wale ndo rezo namna watse hao ni zebeti zao ni zomba au watse hao msuje kangwele wandu ya hadisi donc banga si arma tambu kampanya ya mbakari ambia alizaji kale
kana kuva nafasi urengeze vote ngamize Komoro sikahujenge depuis Komoro ninde kanda vote wanga byo kudinguli mwana mimi nswamini zo hata wanu sisi makomoresi malashi yotimzani wabiao kampanya ile kubali hamjuka naye watwania siono armwe la jwari kampanya ile sérieux sha vanu sisi raka tujue short how down wale problem wamobozidi vanu wangamtembea disi wanaenda kama zintsindi makati kwana ukaya ukatutana kutelemesha hapo unaho shanga jukanda tayi wabomwe he ukana ngojuko arubu kana kana ambapo kansi amwe juko kana mashaje ukatiluno uno ulane hawo iliyo uzidini le jeshi la Komoro wa tsumisumu za hande wa rejeta wa lokatari wa Rusia uzidini jimakinishe urengeze sitezuti sabase ngono ngoma journaliste wa Afrika misiono atati telecharge vasile darmwe netre renga halafu ma journaliste wa Afrika konfanya interview wa komteza shere swafi kana kutusteizo ambao kawamba kana kuna paruka kandida banga kandida ngwadu mteza shere yormwe neti atati telecharge ndo tinabuone kangwa nzubone zo shangaza swafi lewe kambuka tusteizo ambao wono ema intellectuel wananya wanwa jina ikao kwa tumsutene katsaishi hata izo ambao kana manu ila dimuno kukadha fanya attention ikatsuwa hata yo problem swafi la fijanza siteizo sembelero ngazija vanunga nzo sacrifice ya mapesa vionga nzo sacrifice ya mapesa au toze ndinizo pia karidina zamu amido ishia wadunga amba kana vala sambi vraiment kufanya nayo kana koma leo ya ringwa tula prison ila gratuitement heli la amido ishia wadunga amba heli la kana zizida zijaje mimi sishia funditola mbeni akofanya darasa tsikosha armwe radio hakabure maswafi kana urenga president Kamili Helino ya yengwa fungwa Helino gratuitement Helino batina tanongwa tofungwa ata ai comme ça vale porondo wala mnashoni mbeni wala Dr Abdul Hakim dai Abdul Hakim tishia ko ngwa radio abale sidisi tikawishi hani vraiment ka ukoze roho kana abana toranti kana ba wala ti president shana torenga kana wanya ali mumu ya serventi kumare ngwa yewa mazinkudu Helino amamba ndotona maana adoiwa zinkudu pour toujours no ambisa tungisa yayewa na biwar mamaka ya jujewa wandwa juwe za tungisa fungwa shambla tsorengwa yewa zinkudu Helino mama tsindu shuna na maana afunda Abdul Hakim akabuzamba armwe tikawishi armwe radio atete ma intellectuel wambiso na kana c'est pas normal ça zizi jaje manungere afungwa lae yondo warojo lo hamba kana afungwa lae sharengwa tulanda ni unatulala kile dunia kwa tuzijua kana banu hatulala kile afungwa msuje kangwele wando hadi jangu zini kalazimu sede fanya film za hali yazo ngorungo ba television komorien wala mkabili ndo sema shirungu wala wangu shizumushira bali shizimushaki siasa zile kwa shijihata zoko eli parce que tabilo ni mototsuo ikawa wonge na dea hayundu Madagascari hanamba bofu bala si ujibiwa wakati la uko traduise baula wakati lele wao ndoze aferi umdulo na dea hamba si ujibiwa wakati intervenir wakati wazungu wala warongo halafu traduise si ujibiwa uladu wakati lele wao ndo abonga muamini zo ambao vocabulaire la politique de la côte d'Ivoire les explosives là c'est vrai ngo tsambelewa ce que sambia mana hangu bala kajelewa halafu tundule shiwala la binef de mountain tungu ijeze flirti la trongo no sai no ko tamba bahami swambi yakabanu makandida lontipia wala ndo herezo shondo lontipia la bulu vondo lontipia angala lelo ate parti du irengo otaji ndo herezo hala usawo ndo hadisi parti du irengo otaji irengo otaji ndo herezo basi tionora nzo madweli wala ndo herezo wono alafunga bwandu atsokodo na biokana bodwe mana tupose candidature indi alikomlindani nyinyi mjomdengeze carte za mageuzi bashabada sisi kartina mapesa rahiba mola duani rafanya ze parti parce que ze parti zibiaza wono warenga maliza daula wakaubiaza wono ngabo ze parti kao wakaurenga mapesa la duani wabweze parti zao ngabo ze maparti kao mapesa ya daula ndio warenga wakauleka ze parti zao okudona kana hono wakati winji paka mgara mwezi ngabwe parti sikyo warenga mapesa ya daula ndio warumwa ze parti za kweli zinona nchida dawani kwa warenga ze maliza daula urumia edukaje yona ba ngombo msedalia wono amba kana inu ngio muhimu wa peplo waijue bon msedalia yono amba ngio muhimu wa peplo waijue shikalizi mvake wakandoi sacrifice qui dimensiona meidi zitambazwa mwenzi itazwa komorien shabungwa ngwaronsize ngo zibira rangu isayi hundi ha generation yinu colonel azaleka kansi ya warma 10 ans les infrastructures zo pia ngazi hanti wa warma 10 ans wadomba kana hari haja na rongo wakati kao zira wana hatu kwa nako shinda wazilinde harma 3 4 siècles ya wese warengwa notage wensi isayi wa wandu comme ça par 3 4 siècles kilisaiwa vanweza Sri Lanka sasa zilisomo kama tunajua jadore ile zangu sasa tena vanga mhashiri tunga kabani hizo mbabu za perini sio kwa tunelwa muhoro Swambia tizambe ndio kama mwisho masaje bana Swambia kaenda ndio daktari ndio niria shakwaone documentaire anja jasba amba no insiko ya ukansi weone documentaire anja jasba
ndio zino wensoni ndio ndio kama ndio mradi sakrifia wafanya sede itambazwa nzuani itambazwa atemba kandida wala amjimado pa wakabo ya ngamize Komoro sio ndio ngamize banga sipanda roho na Faransa na muromize Komoro tambia wandu kabana kaire ko le Faransa no heshini bebale objectifu parce que arma emergency bano emergency njema hofanya emergency shalewe kama wandu watu harma ajali wanatu kana ardhi wanadu ambakana shasi baje bafanywa lote litsaila ilo bala bwafanywa ilo ya yotsi hatu bafanywa poro tsaila ilo bala shaye poro itongese ardhi yatu rwayo harma mama jana kana poro ngana mana kartina rusobira mwezoni uzidi babanungu baguhoku ibala dizile utajira ulingo nsibela kejonde turatieri hema ufanye terampira ene marenga bal ike kajabu entreprise ho furno hu raunda pele desinaye c'est ça hypocrisie ndi engujezoni yarenga hula yafanywa mjia kansi hula wakofanya le pare la honda bisamuli izunyo de bana balwe richesse nyinji ya kusuminere manganese rakaturenga shayudu mala arenga kansi ngomba yiwe hao bana haina mahala warenga wa kansi ngomba riwe hao ya haoje yutibitsi mabya kwa tsamba kana ngo kontsibala hamuda ngomba rila ardhi hao ndoro balo problemu bana haina pano warenga wa kansi ngomba rila hao yajali ya himila watu mimi tambia ndo katanziko kwa tunelewa kala dingo yuzidini upanye usedenti mabani mitazante ankomorien bana ndo mkopishi kufana sakata chaki politiki chino walaenda haso mnunguza metini ngudefense chaki metini shansko twelo hati fantashi mimi ngamregrete bomjomba bona ruwa nenda na kawishi Paris na connection cable parce que shen cable tungi sa zikawa mzungu ya akili zikawa alman sintufikira madeli wa kumura fikiri huu halafunga mregrete tena bona jazangu angalia inuma hamingabira fungwa le gashilila emndulo mbungufundo tindani damina so abdu somad na mbalia na limsa de lo bungufu wafuma wa bungufu wala watukau harmani ndini aba toto ija wodu arenga we ula we hunreze mapesa we fanye mashughuli ngono ndina malio mapesa aja hunwa ya husu zendi zaile gashililo warengo anyisa komsa sisra ko ndine bwana ndini hata rubo kaja poro yunda na wote na werenga we rumilwa ne rezo kana mfanye jao gwelewa de hadisi donc bandu bale problem no ize ibelete yabelata Karl Marx asosamna hii amchu kana intellectuel wenja hata Mwibaraka wala intellectuel mu Mwibaraka na sura exemple of Mwibaraka na regimbalia angalia namna mbalia kaufa c'est pas normal yani benshini kaja famna Bernstein mwaka mwaye parce que ma américain comme c'était wa sasa ma marekani shao oui ma allemand wa komuyenga hapo yakajufu ngono shao wakati ya marekani wa mstay ya wa mreka kwa mwalimu akawunda mshahara wake akosomesa mu university ya marekani shabani vanesikitishawo kusana kwa Muhammad katika mnai Muhammad shaula ndubati ajaulo mwana mshekao rumaya katajiri donc wapaso tajiri ulabala ila dibati ihonda shangitila kwa ya dola Khadija tuka maskini swafi sho tajiri Khadija kwa kumcouvre ne famille kwa kanyinji onam sana famille sente tulero ho famille sente nguzo nguzo dona tuwo so tradition urongo shikomoro gokotalo jumabo shekodi beli nkona elewa ata fansa shimakizino ko tunjua upare idi yajibu bali msarabu bahe yajibu bashu dumtu hariya bahe ndo idi yakomema vide politika kuna wala ko anga umuso komoro dinata de lazima documentaire ni kayone idi wala mbotani ndio pasoko basi ndio fanya film ngawa tonto hariya bo ikidikumensa he mufino we haba komewa dimandiba kanga monga mzo komoro bala idi déjà ça ils sont découragés ha haukana oui parce que ça jokana makomoro c'est sérieux alors c'est lui et ça ils sont découragés on kana bo on sont ma sérieux on comme les waja andisen bwana ila petroli ila wono ajoi fanyata inculquer sambi hata sambi ya etienziani hata je wasudar mwindi ila peba makomoria kwa jajua donc ashida jokana wanu vraiment sont ma sérieux wakati njoo zambabala vous n'êtes pas sérieux mais c'est pas sérieux ça bidoisha wewe ambao kana c'est pas sérieux leo on va fanya jitihada wapi noze ze kweli alafu kwa tusiri ngaza msinadi ngono mimi mwana déjà non katseledio akukana shubba bahani ekingali Ahmad yakubali nasibakara mletida yakubali ndongoze Komoro ndabo wandono sibo ndio somo elimu ya hypocrisie yugenge Komoro pametabili yo emu wangu do bi Ibrahim Isani rikawa hadisi lamina hama mimi haina ndongo Mfaransa jonambia mimi ngamjonduka wakani ndio nasomea Faransa ndio nasoma ustaarabu wangu ndio nopewa Kifaransa donc hapo mimi sina ujua nini parce que wale sujet car marezo simuzi sokani wakutia mwerezo wakati hizo voti za sambo kuja mwerezo ya France Afrique halafamba kana mimi sina ujua nini Mfaransa parce que ndio nasomea hai shahusomo hiyo shagartoweza interesa hatu watu sisi makomoria shahusoma hiyo hapo kaina ukiruka wa esclave wae ngono no bani ukirondo asome mahala uangalie masuala bani maana kwenda asome urekebisha akili uangalie zile masuala
shakuja kwenda wasome urekebishe akili uangalie zile masuala urejeu arma colonisation yonda ila Nicolas Dr Nicolas Go hende hasumata ngusomeso wala wa hunde doktora ya ekonomi halafu tujora ngwazwa esclave na bala yedu usomeso wazungu wa hunde doktora ya ekonomi mais c'est pas possible ça Faransa ngwasomeso Faransa ngono donc yo shangaza hiyo ile ya Songoro voilà yonda ila Sengoro ngono vanu ya firingi yon zero swafi oja wambari wandu hamanda asi hari sisima intellectuel controversé tujaba karmwe haki voilà mano mbahidida et ma pesa ya corruption ishiri washaje uongwe c'est tout et ma pesa ya corruption washaje uongwe alafu ambo wala waresone wala ma controversé nsije kingono ro hadisi bididi mngamramushiwa tsambaka zende kabanya firin tsiti injadwi shamsudo buha unjani non c'est incroyable ça c'est incroyable mimi kama wakati mimi regrette wa mjomba naambia kana vile wonu sikabjanje ndrende kweli mimi wakati mimi regrette ngono mimi kama wakati mimi regrette mimi naambia kana vile sikabjanje ndrende nasuba kifaransa na jarma cercueil amadu wanwa China parce que wala wana maolo Faransa wafanywa hazi ula unde kutiwali kwa charma merdo marana nina haja unu na bora turanje waniliensi ngo tranquille ngo yongo tswa amba kana amadu yo mjomba wangu akimujuzi hapa amenyinga nyunu kamtwanilensi hata na balongo Faransa kwa tursaidia sisi ro unirwanilensi yushangaza hai sidinga nyo komori yo kamtwanilensi nene na balongo kwa tursaidia hata na kilowati ya kura rumia harmwe radio kwa tundibia hata kilowati nzima kura kwa tusaidia hata na ordinateur mzima shango hula balo nyinyi nyo kamtuwa ni densi nyinyi bomdo Faransa haina usikomtu bale mapesa banu mwaje mwafanya mashuhudi mje subuti mturuku 5000 francs mlibia kura ya harma station ya radio ikonga iwani densi kamjojo turuku 5000 francs ya ulibia facture ya mwenje ngono bale ya sujet kandi sarmo ya fere petroli ukane petroli ngai umohea sabari mtu wani yara ke petroli ya hera doruha Faransa jazatu sababu eshanyi kamtina janyo Sudai numa parmonji za wana mapesa mwaja mabakana narsaidia waandelo ne bwana yayo Sudai kabja paro jamais ze stations ziwanidio ensi Sudai numa parwani kamsaada wa apare nzima haumo walibia facture ya mwenje Sudai kabja paro jamais sikatuma take siku hiyo comme jiniba anambia nyinyi nganyunu kamtuwani ensi samba no nyinyi mlo Faransa ngwanilioje ngamwiwanilioje dokarari utu jam fanya mashughuli mwenzanyo no yo sibio ridindi yao wana hatu wazalo Faransa wenji ndio luma delinquant kwa tusoma wana hatu wazalo Faransa wenji e comme jarmo ze prison za Marseille, Lyon, ujonda wana maafrika wengi walio wengi makomorien. Mwambia. Izo yongwa sijuao sa. Yongwa sijuao. Izo ngwa sijuao. Ngolewa. Hizo kwa tushinda wa remarke ukana banu wakati sisi kandao. Rika Tanzania ndani, rudungwa mapuchari, renza tu bushini. Rende rudungwa mapuchari ni mapetsere paka bushini. Rija insinde hatu. Balo kwa tujua kana bale jonkini hapa. Ba revolution armée européenne ile maafrika wadungwa pia. Yoko tushinda wazijua hizo. Yote mwambia mjomba. E krizi ya marmwe dunia inu ijokiri wake revolution hamana ila Hitler yakaifanya hula yakaudunge majifu inu antisemitisme udunge shi antisemitisme inu ijokiri wake revolution wadumizo wa jeni pia wale fasira antisemitisme ndiyo ngwanzo watowe wanawasemu wao kanza wavumbue warabune majifu na wa jeni wale harwendini wengi kwa jasoma Nietzsche kwa tujua Nietzsche womdu hitini kwa jasoma biografia Hitler kwa tujua Hitler womdu hitini kwa tujua filosofia ya occidentaux ina namna occidentaux afikirio sisi rakayo hao warsoma rone akili hao ngo hao ikarjanga rwambe worzarao mais c'est incroyable ça ngono arme tarfa habari antisemitisme kwa chele wa antisemitisme shindini nsuje kango robo mchomba bani ngozini wezidini Abdusalami ngondo tafsiri akani ngozini kala zuma ndilo komoro betari henti ya hawino wajue mtukufu wa shini wa iranzo katsusankidara kwa independence wakati Mao Tse-tung Faransa créé état d'urgence Mao Tse-tung akodisha lijeshi lahi akolitsambaza dunia kamili Faransa na huno wakati jusqu'à destin yakalibere Komoro halafu skwalelo uno wira isimnyimeni oi Xi Jinping geti de dadio ngemwira hanim Faransa ngemwira hanim Marekani jumuta alifu he dunia banda abo azala sumani izonga fanya nsipia katsura shawiri shaje de becha banda abo bwa Komoro ngazija ngero rao wana hatu kwanoko kana arwi shengaja kambili ngere ngoma teka ni Xi Jinping itiraje Komoro yabo wangaja ke hashiri wa Komoro ka hashiri waramushio bahani Komoro ni shose ngaja shahao shabanshindao. Xi Jinping propose aux pays les plus pauvres de leur prêter l'argent nécessaire à la construction de nouvelles infrastructures commerciales. Une soixantaine de pays se laissent tenter. C'est l'histoire du Sri Lanka, un des premiers pays à accepter le prêt clé en main de Xi Jinping pour créer un gigantesque port au sud de l'île. Le peuple sri-lankais et le pays tout entier ont tiré beaucoup de bénéfices de la construction de ce port.
Aujourd'hui, le Sri Lanka est devenu un port de transit très actif et très rentable. Je pense que le président Xi Jinping prêche une vision du monde futuriste, où tous les pays peuvent vraiment se rejoindre dans cette exceptionnelle tendance de développement. Aucun pays ne doit être laissé pour compte. Mais derrière la promesse gagnant-gagnant de Xi Jinping, le Sri Lanka n'arrive pas à rembourser son prêt à taux trop élevé. Alors la Chine lui propose un nouveau contrat en échange du rééchelonnement de la dette. Plutôt que de recevoir de l'argent en échange, Pékin a dit on va prendre le contrôle des activités portuaires pour 99 ans. Ça c'est un exemple en fait, où on a un pays qui cède une portion de sa souveraineté sur une infrastructure critique. Le rêve chinois de Xi vire au cauchemar pour la population sri-lankaise, qui non seulement perd son port pour 99 ans, mais aussi les emplois d'une zone industrielle de 60 km² autour du port. Xi Jinping propose aux pays les plus pauvres de leur prêter l'argent nécessaire à la construction de nouvelles infrastructures commerciales. Une soixantaine de pays se laissent tenter. C'est l'histoire du Sri Lanka, un des premiers pays à accepter le prêt clé en main de Xi Jinping, pour créer un gigantesque port au sud de l'île. Xi Jinping haeleshea zensi maskini timengo mirandaru ya wazima mapesa ikaongaje watosha wafanye ze infrastructure za biashara, yani infrastructure za biashara ndazi hamade ze poro, hamade ze aeroporo, hama mabare zojo utia mali timengo mirandaru zikubali harimwa omkonsi uno inde hadisi ya Sri Lanka ikao yinu sinzima parmi zensi yakubali hunjia harimwa inu fikra za president mshini Xi Jinping ili wafanye watunge poro ya nyumeni harimwa esuheili ya hensi ya Sri Lanka. Le peuple sri-lankais et le pays tout entier ont tiré beaucoup de bénéfices de la construction de ce port. Aujourd'hui, le Sri Lanka est devenu un port de transit très actif et très rentable. Je pense que le président Xi Jinping prêche une vision du monde futuriste, où tous les pays peuvent vraiment se rejoindre dans cette exceptionnelle tendance de développement. Aucun pays ne doit être laissé pour compte. Raia wa Sri Lanka wajinikatwa na faida umfanywa heporo ino zindizo ya zamba obanu mtukufu rongo banu wakati wale uno Sri Lanka wajihungo na poro ikao ngeifanywa hazinkuu ngaitia faida nkuu we mtukufu wengu ambo banu ngamfikiri president Xi Jinping ngena uoni wa hule wa he maudu ya he dunia ikao zensi pia za he dunia ngwajoju wa wanjie harimwa omwedolosoni unu wa he dunia kabati hata nsinzima ya ladhimu irensiwa ke kainjia harimwa omwedolosoni unu mtukufu wengu ambo. Mais derrière la promesse gagnant-gagnant de Xi Jinping, le Sri Lanka n'arrive pas à rembourser son prêt à taux trop élevé. Alors la Chine lui propose un nouveau contrat en échange du rééchelonnement de la dette. Sha oligoni mwazinu ya he etwama ya ukana oya hunre ani Sri Lanka hunre shini hunre sha Sri Lanka kwa tushinda waliba ila dene haboko edene ngyo nyinji haku faida ne mapesa ngyo haju haku woshida waliba dene halafu shini wa eleshea kontra ya nyumeni haubadili la dene. Plutôt que de recevoir de l'argent en échange, Pékin a dit on va prendre le contrôle des activités portuaires pour 99 ans. Ça c'est un exemple en fait, où on a un pays qui cède une portion de sa souveraineté sur une infrastructure critique. Oliokana eshini wa hunre mapesa haila haziwaifanya Pekin wambokana ngarjorenga zehazi zijikofanyisha harmwe poro ani Pekin yo de capital ya Chine. Donc wala machinois wambokana ngarjorenga ehazi ya ufanya eporo harimwa mahamengo shenda na shenda yo mahajana unu mfano ikao ngarionao nsi ikao warenge ye ardhi hao waiba wandu ha mbafaida ikao dhaifu lewe nsinga ibulwa yenzayo ha infrastructure ikao dio dhaifu nsiko na kumurata faida. Le rêve chinois de Xi vire au cauchemar pour la population sri-lankaise, qui non seulement perd son port pour 99 ans, mais aussi les emplois d'une zone industrielle de 60 km² autour du port.
etabiri ya hema chinois ya si ya uvumbula bwana de president Xi Jinping, etabiri ya hema chinois ya Xi Jinping ikauha koshmar, ikauha tabirimbi harimwa emarangia wa Sri Lanka, ikao ngwala tsawi la poro hao harimwa mahame shenda shabo tsidahi ngwajoa boha ardhi sena, ikao ngayona harma kilometri mirandaru ilo unyume poro e ardhi yo ngajo ifanywa luzi za mashinwa ani 63 km² hiyo ngairengone nshini, ikawe hao wafanye luzi za hao za he poro mbali za 63 km² hizo mbali libali hea la he marangia wa Sri Lanka garjona na tena wakati wa saya harma mahadi siasa ya ueshelezize marangia e komoria hatu mahala yabo sendao. Na kwa tsahani elewefete hulawana na documentary ni naona van, yani nieleze fete nielewe hulana na zinizijiro hunu hatu wakati kao nisuona zile wenze hule Sri Lanka ifanyulo epori wale wanda wanunua tena tere d'aviation ya Faransa ne tena tiani riskia mikataba ya sinywa hatu namba risijofanyulwa upori wa jaunani risuona mavare ya tulwa na mashinwa risona terrain ifanyulwa mashinwa sona ye bazari ya ikoni ifanyulwa mashinwa donc skanzani elewendo ndondo hulawana na mvingiwa wantu wao programu yao waliona yohunu hatu nishindeni nielewe na zile naona ulihonda zilawe waona harmwe documentaire wala wakaonesa ze programmes zilona wa president chinois paro Xi Jinping yahusu hindu yamblo la route de la soie, yani zamazahale shini wakaudo zanguota zila zido paro soie zamazahale halafu shaija iranganyiwa ne ma occidental, wakati ma occidental waja waranganya wamenyile ya kibahao wa njia ngono wakati wakoboazi ardhi zao za Hong Kong na Taiwan ne poro ya Shanghai yonkodo ya kabira ma occidental wakawende hiyo waingereza na Wafaransa waboe ardhi wa Kensi. Alafu route de la soie hiyo we president udio abasa Xi Jinping ngwanzo arejete na yaria ifanye, donc nge obligé yafanye poro hamadi hiyo ifanya Sri Lanka ila hezale bayabala nge obligé yafanye poro mahala ya huleli la manda wafanye poro ya Sri Lanka ili ze markabu zilo na Afrika zilo armwe Azi hunu Golf zenza sharabu zila zulenda Sri Lanka bala zerenga ngono parce que shiningi hule enzia markabu hola waranzi Afrika nde shiningi hule haku halafu liwe yenge na markabu zahe ikaw yoshinda itia harma 3000 container markabu nzima yoshinda ikasa sana 3 terrain de football yo kana 300 metres markabu yo, donc ngubalweze container aja hansi Sri Lanka bala baeze markabu zilwa hunu armwe Golf zenza sharabu zila ngono nezi markabu zilwa na Afrika zende bala zende zirenge hula Sri Lanka ujazazo. Halafu tena ngwanzo afuvisenzia harmweze markabu zilwa na Afrika na zilwa Amerika Latine, donc ngwanzo yaje afanye banu nu Komoro da inu poro ishe unu Salimani ngwelewa esaila ngujwa yafanye poro ya Salimani ya hensi ze container yabo ze markabu zjoka ula na Afrika zija hunu hambu zijaze renga banu are realite poro ya Salimani yonge joko renge koti ya hambu ila karubanzari fanyise poro ya Sri Lanka ne poro ya Salimani yabo ngairengo hambu ila kamili amjone samna mfano mtiti Dar es Salaam ngona poro mbili nkuu basi ntiti ikangula wa harma biro wendo harma biro tsahi makarata si fulani balanga wa harma poro ntiti basi orenga taxi omoni mwe poro ngwelewa ndo hadisi, donc abunga ni sokana yoti poro ntiti yoti poro hamanda inu hatu ngono bon ekangwa nzo elewe ala mfano yazino president Xi Jinping ya lonizo parce que poro inu anzo ifanywa Salimani yo poro ya transit ya container, yani yongu jo ya baleze markabu zahe zilankuzila baleze container ya jahensi yabo halafu ze medis joko la en Afrique ne ze medis joko la Amerika Latine uno Amerika du Sud zije yabo arme poro ya hambu zirenge yabo henda zazo shale jangwa li joko renge poro hiyo ekangana nzori fanise nele jangwa la renge poro ya Sri Lanka ya wede hambu ila kamili mkini hebe mji wa mtuje ikomoni mwe poro umji wa mtuje gajuko moni mwe poro après yoson ekangana nzori fanise ne Sri Lanka ekangana nzori fanise na Sri Lanka parce que markabu ikonga shido ibali ya 3000 container jai hansi ya weyo si mporo hamanda inu hatu itoshinda regata containers za timizi jana ngwelewa 3000 containers baloni markabu nzima na weyo markabu yonga juu ibali ya 2 milliers de containers ya hansi yabo zila markabu zijoka ula wa Afrika na Amerika zirenga bwanzazo nsujua kangwelewa ndo hadisi shabane shangaza tena harmwe haziyo hadisi hiyo des kilomètres ajoko tsarenge parce que panu ngabondo za sangaza tena za huswe ardhi parce que zila waona hama Sri Lanka wajawabu ardhi ya war mama amengoshana shenda yoma jana yongo joko tsawa ifanye hunu tena
parce que ngojamba sikarna mushida rigere poro hiyo eboro ne poro ya hatu inu ya hema jahazi dungo jabano e poro ya heze markabu zanzuani na mwali ratushinda rigere raka obligere de rapare Vincent Bolloré wajo wa igere ono e poro ya hatu hiyo sukaze moroni terminal ripara wajeni yoli mnaporo wa container mbili ndaro zisio yabo kafairi poro nkunkunku hamaliyo zimarkabu nkunku izo joka unjia hama gari ninjo arma parking wono izo timarkabu zoko imo large izunga jia o moni mwe poro amama camions njo harma magazin odona camion kanga njo magazin ba huwe sima yenzayo voilà ba zimarkabu ngaz jio hidila hama camion njo magazin lirenge bizwa yenzayo yodi heli ya Sri Lanka iliyo ideli wa unaba larme poro ya Sri Lanka ngole waendo hadisi donc vanu insi hadisi ya mzaha halafu baada ya ngwachoko huja wajiwa kensi wajere poro vanu handani wa trompe wandu amadela wa trompe wandu Sri Lanka ongo ambukana yinri mpatsa ni mapesa mjemlibe shekaze ngo sazi hisa wahamba kamnoshinda mjere warenge wa kansi halafu ikawa kansi tena uhanzari waniko ardhi nyinji waenshi wono yonde za waona za jiri Sri Lanka wakurenge 60 km carré 60 km carré wa kensi wambariyo ya hao kwa no paro hao ya madini ya lwa ngwarenga zindu zilabo pia za hao ngono haruma maja na kamili kwa kulibata 1 franc kwa kulibe mwenyenzi hata 1 franc harila ngwanzo aramburse mapesa kufanye poro vale mana wakonsi wala mahajana haribala ngwanzo aramburse mapesa kufanye poro betizwa ifanya Djibouti tena Djibouti vanjuzi vandu wa heba ya wasaidia Djibouti wa waambari ngo wapatso mapesa wafanye train ya wenda Ethiopia ngono halafu ndo wasomesa Djibouti namna mrobalwe train namna ujere wasomesa halafu juzi wasabala le jeshi lao wenda hansi Djibouti tiono bala armo documentaire ila bala le jeshi lao sangilo Djibouti halafu aja warungwanzo warenge train ya Djibouti wa odo wa jere de bayilo liheya Djibouti ngole ngwanzo odo warenge train wa jere owo doka wonye ule wenye wensi kwa tsona na mana sisi zorono hunu zirishanga zao dokana kwa tina quartier general ukana rijo kana ila de quartier hao wa konsion shahaina hazwaniki watu enda afanya mji bala wakansi riono alama he pare mitsami ule ndo afanya mji bala wakansi bala wambari bala hao kwa roha riono ya alama armo tereampira yinu yafanyiwa wafanya mji bala wambari bala hao kwa roha tena halafu hiyo ndio sisi ria o ngono haina babanu ani kwa mnahazi wote ndio wafanya mji wakansi wambari kwa roha ngono hazi la pitali el maarufu watendo wa mji wa haurango ngesele wajo atake hazi la pitali el maarufu ngoelewa halafu hiyo sindi njema wakofanya pale du peuple wafanya mji wa hao bala imana watore kebesha bala harme pale du peuple bala ila mji wa hao haina wandu wajoko wa hunu wajodwe shia bwindi haina hazi wajonikiwa na waishi abo kina quartier general yao hamade sinsi rwajina wakana quartier general yao shatuka ngwajwa nji umoni wa jimele haina babandu bahatu wa ardhi hatu wa kensi karshindira watu wasikartina mfu kartina bunduki sikarishina rwani naye shemi kama kinu helino ngishanga zao hulionda zilaraona role documentaire bala yani wavo nsiele wamba mtremotsa angalie mifano yo hallo wavo wao warenge ikwe ya hei kapitali wariti ya Buhari amba wavona ikaritsa harbuze hunu karna ushinda karitsa harbuze hunu karna ushinda wavo jodunga wavo de wao de lazimani warenge waendelee shabano ishanga zao c'est que zabarindi haina mnahazi mtitiwani kwa wafanye zabarindi watu kwanza wafanye mji yondoka usangaza ngoelewa nzuwani ila pitali nzuwani ila kwa wafanye wakaanza kufanya betizio shawanzwani kwa jakiri unaona yoma pesa wakauliwa wafanye la pitali walibwa wenzao ngeza barindi ni wanzo warengela pitali wa jereo warejewa baki hapo na yoma pesa wani kwa wafanye hazi yotima pesa wa shini wakusaidia banu yanu ambongo wapata wandu waje walibe yombali shazila ya hatu sisi ratopo shonera mbekana rifanye banu yatsoja mbari ngurengo ardu ya kensi ila sisi ratoma pesa poshoni hatu ramnika ramwambia kana rifanye banu yatijambe kana ngurengo ardu hatu ya kensi ila zimwe katimize hazi yenzahe nsuje kangwele wandu hadisi hamadi hilo wandu wachina kufanya kola sekani kwa mahala afanya hazi hunu ikasa timize hazi to tsanganye majuma ya balenzahe place baki shaye haina mahala kujuarenge kwa hakansi yo hatoria rimidia nsi puissant ilo na mvu hamadi yo hatoria rimidia shakartuana e culture ya tukaiti sawa sawa ne hao halafu wajuja maudu ari impose yo puissance wajuja maudu ari impose kwa hudio kartushi nda radunga ritmu ya dunia inamne ndao ngo oblige war coloniser war register ma imposition za hao nsuje kangwele wandu hadisi sielo ya disbevoni sielo amavo yo itoka hatwari rana ino ya occidentaux voilà mana bavo wao wasijar coloniser harna maongo wabuze war coloniser harma is arudhi zatu voilà ma place wangu ntwa hao ma nyumba wangu watujwa wanamema wao kusina droit ungie babo endavo hano mbali ho ndo aji duburia ho ne kausna jipulie bahari ne karna bwe be wa mimshinwa de ndio na accélébrer amu kensi ho je dis afanya Sri Lanka et 60 km carrés arengwa Sri Lanka wala wahezale bahu la Sri Lanka c'est pas pour rien
de 60 km². Yo 23 km sur 23 km. Yo ninji. Yo carbonzari renge par côté dinu yo à peu près yo arma 23 km de côté. Bono. Yo ninji. Kulio hunu e place yo la barini arma hambu hom siruni yo karibu yo titi haku. Ula wa barini wo ya ula kartala yo karibu haku yo mfubi. Ya hungo obligé wa renge arma largeur. Et largeur ya hemba jini ujaunu. Bono. Parce que 63 km yo ulio ngazija yo titi. Wajoko obligé wa renge arma largeur ya hungo aringo hambu nemba jini watsanganyene babao. Gwa parse 60 km hiyo. Msujue kangu elewando hadisi. Tokyo hiyo. Si skanoshi darwane nae. Yo des la Algérie Sri Lanka. Les balaya Sri Lanka. C'est pas pour rien. Donc mikimaki yenu ya ukana. Amjojani upate mapesa alifanya rongo kadha. Halafuze nongo esa zifanya wazikansi. Ngesa ila jemba no kunoshi da wijere. Nikeni mimi nigere. Shamjo bakiva no armamaha jana. Uma indi yo vraiment. Yo systemu ya arnaki ya daraja juu swafi. Armamaha jana. E poro ila wahansi Sri Lanka. Yonga juka isa iranganyiha. Kaina kwa na maana armamaha jana. Ngole wando yadisi. Armamaha jana wambongo arengo wa jere armamaha jana. Yonga jondi ya isa iranganyiha. Jondi ya basawa za lwa generation za timu ne hapo za mashinwa. Wajomba sikartu duansi kasi Sri Lanka. Sisi hundi yorazaliwa dazila za jira Afrika du Sud ya kuweza baya. Halafu mna msimti amali wa hatu. Ikao deja wanadamu aba walisoka wenjira hali mna ardhi wae. Halafu jeri buhoye tena heli wa system ikao rahari jatana bayi. Ila de maana wala mapolitisema huwa he dunia ni mashinwa wala wakautahadharisha wandu. Gono wala mashinwa korongo wala arme documentaire wala mapolitologu wala wabikongo watwaliu politique. Ngwelewa ne filosofia he dunia namna endao ne politique namna endao. Wala wabikongo watwaliu fikra ya president Xi Jinping hizo ambao. Ngwelewa halafu wala wakorongo bala pia wala mapolitologu na mapresident wa he Union Européenne na maprofesseur wa université Marekani no warongo bala waelezo za indinizida. Ila wakautahadharisha wandu wadufanya attention ni mikataba ndo wafungao. Leo mtu puissant kana ujaja uhadayo kana nguni ko 30 milliards uje ufanye infrastructure ukana baleka tuja ya jakensi ya zirenge ya uhada ya renge ambe kuno shida ujere arenge ya kensi bala bai kuno shida mto yabo tena donc zilanizo hatahadharisha bala Voyo yo sinya ukaya isija ibese generation iliyo na hiyo itojao amba maudu hoho kaona ushinda wapare mahala hao wakansi suwa wanampesa amba wasinunua suwa wasijiha sibamba oma komorela zimwanu wakena arudu za shikomori wakensi begula wanena i sistemu yo hijiro wavo yani yonchongo ya huwa tolea tuwa mamba baikwa wanampesa tawapara havi au wanastara kutapara havi begwa wanahu parsa nafasi au hunda plasi yao komori hao wakensi illa machino lo tuwa wakensi ya nas plasi su voilà c'est normal parce que ngalia et 60 km² ya ringwa Sri Lanka ngufikiro mza ngono ikawa ni mahala ishaula shawo do jilimi yao zinongoza pia utotozifanyia odona wala machino alo hunu wejawe welima hunu no ula walio ula wafangu prepare zinongoza za kishaula zao pia ngazungwa prepare wenyi Bueno, donc ya bwila zimu wanradu kensi we fikiri babi hamadi realizwa bala armwe documentaire bala ila documentaire ila ya kutulwa armwe television ila Afrique Media bala wakaanza warambi yokana attention na mdofanya attention nyinyi ma president ils ont signé au mikataba msigné on ngono na mdofanya attention mikataba ne keme banga mwana zila sizirwa jina namna watanazaliwa ba wa regreteo kuelewa yudimana documentaire ila wala wakufanya bala wartinie na wale wa mtelo amba hatwari tena ya hijire wale madama mashino wajawa propose idea hei upori wata wajaifanye Sri Lanka isirikali wakubali wajawa ende mwendo shinwa ijai propose tena ila serikali ya Sri Lanka mba lazimanu apare 60 km ila wakensi alafu ijai parwa namba wale serikali wajawa shindana na maranye wa mjini wale walawe harmwe arudu ile nema Sri Lanka wajwe wakensi Dedio, yedi manai de balila. Yedi manai de balila. Ngone ino poro hambu ino. Kaisa ifanyiwa. Obligé hambu ila pia déménager wala tola hula. Obligé watola arwe hambu pia. Shayo yue poro nga jufanywa hise. Ngesa ila wajwambe kana kamnoshi da mwijere. Sisi de rengori jere. Ngone poro nku ya Madagascar ngiyo tamatavi. Bahingono ze markabu zinu ziko baleze 3000 conteneurs. Zinu markabu zilo na 300 metres. Zoka shindi za njia arwe poro tamatavi. Halafuti ono wala Madagascar wakawatia ya husu ekonomi bleu. Wakaweleza ya feria hiyo ekonomi bleu ya kubira armwe television bushini waonesa kana poro ya tamatavi nganzo elargisewa ibijo jo receive markabu hiyo ikobeleze 3000 conteneurs hasababu de déménagement wanzo wafanye hizo materials joka ula wa Hong Kong na Taiwan za hao wazungu jeko jazifanye ze usine bushini tuna walango wala wazungu wajeko déménager ze usine zao zile Hong Kong na Taiwan wajenizo Madagascar je wafanye ze usine zao Madagascar donc aux conteneurs hizo joko belwane zi baton kunkuku hizo parce que yo européen da kusamba harmwe de bunjilo la economie bleue tikaona bana harmwe television bushini hambokana ze markabu yo iko beleze 3000 conteneurs de gebeleze 3000 conteneurs la jahansi abo bushini
yenza ambaye markabu hiyo kaja poro jar mwezo ni hatu ino azamba yabo na hizo kweli alafu ambaye kana poro ya tamatavi nganzu ienjeziwa ili jojo shida irenge markabu hiyo na hula harmaya hula Sri Lanka ze markabu hizo kweli obeshwa markabu 10 jojo njia facilement beshwa 10 yodeli wafanya Sri Lanka na yodeli wafanya hunu parce que une port ya transit za container ze markabu zoko ula wana Afrika zila Amerika Latini nganzo zimrembe banu zihime zinjie zihime zirengeze container zilawe donc yabo timna port wa betizi msujue kangwele wandu hadisi voilà donc karudanzari fanise ila ardhi yakofanywe poro ya transit ya Sri Lanka rudanzari fanise ne hunu ijoko fanywa hunu yawe hambuila kamili ga ko poro msujue kangwele wandu hadisi hambuila kamili ga ko poro shayo tikana yaringa tsingoru dia bala salimani no huelewa na weka waja wa indini hamade za jiri Sri Lanka oblige wakena mahala ukanse poro mbali wakena mahala tena wenshi wala wajoko ufanya hazard mweze poro hizo parce que kama nokata komori nzima ujufanya hazard mwe poro hiyo monio yodi mana wamba kwa rengo wa jere e poro hiyo pio monio pia kabisa takomori nzima ujufanya hazard yabo msujue kangu elewa hadisi Sielewa. Voilà parce que yoti madokera wa ujusa majuni hamada hunu izo pia ngazijusoni machine na ordinateur de ujuso zizo pia ngazijusoni ordinateur na machine robot kunkutsa zila hamade lila waonar mwe documentaire bala ze machine zila ngono shayoti ukana yo wajwa kadwa madokera hamada hunu hatuna si kaze si mako dingoju no na weze container hizo container hizo zijaunu kana hizo hatu hizo container zibiraona nzia ngazoze hantu abantu wala waje warengi wenzao sijue kangwelewa ya hadisi Sielewa ya hadisi voilà jeli kao hele haleo harma spori mtako ona mtu wako vinga shario basa vani shario kashisi voilà usawelewa voilà usawelewa donc hamade lila waona mwe documentaire ila bala Sri Lanka hiyo di heli zeno kuzoko kaya donc awa mfikiru hele wambavi donc wanu haina mpano wani kwa mnazi watu wanza ufanye nji wa kenzi yo mtu mwenza kili lazima kenzi afikiri mbavi wele wandu hadisi voilà na banu sene pare ino emana ya kaurajisi wamba binti tihedini da bukweze mashini zo jukanda zafanya poro kazino bila harmoni na pare wa hatu woi hula surtout la wabala mde wenda salimani ze mashini zo kazino bila ngizonkuwa kuze mashini donc nganzo pare rajisiwa hata wasuli salimani lize mashini zo jondanzia zise salimani yodi mana ndo abaza rajiswe pare hiyo shoko joira jisasa no bunda si jamais ewa vavo ipareke senda tala wa mbajini ho ya wasuli harma ilomba heli rambilwa riono waje wazia bala salimani bala village sa salimani donc yawe mana wafanywa heliyo ilize anjezila ze machines jo kanda zafanya poro jo kanda baba zibire c'est tout ouais shawarambia harmwe talfabari warambia kana yunga ndo mbajini shaizorionao harmwe hadhir e pareke chona mbajini ngarudo bala izorionao shalizorionao msujo sisi ngaringo sila sisi rionao Sielewa ya disbewa vosbuza nielewe tena ukayane karsa mbilo ambapo sija emergence harma intiatro de sababu ya he projet hiyo voilà welewa yo lazimwani irisomese ukana yoti emergence ya ujairunufaishe wasima komorien shaile emergence ya ujairunufaishe ya mashinwa voilà ulawana na izi program yani izi emplodita zao za utawa developer ekonomi yao voilà developer ustanrobo wa developer na binadamu ukana harma insi kamili wairenge wakenayo amme waishere voilà waba usawelewa vanwe emergence yo ivumbulo hiyo etoma wanu waloniyo diyo bayi dokana ngwajwa te infrastructure ikawe machino ngwajwa zifanye hama pesa ya hao personnel ukanari bala zila bure bayi aringwa tukofanya mapesa hao personnel bure waribe bahari si wanzani wao ani yumbugono yankili ya kitoto yo yankili ya kitoto warwo hao wajwa bale materials za 2 milliards wajwa zimplanter gratuitement wenzao no halafu zila za Sazavira Sri Lanka na zinu rambilo abasa za huswe train ya Djibouti izo kesi somi sondu zinji zila waona harmwe documentaire bala harenge aeroport ya Toulouse harenge aeroport ya Grèce harenge zila pia ila utahadharisha watu kana mfanya attention msuje kangu ile watu hadisi voilà yundo na kanzani ni wele zendo wele wendo documentaire ila walewa wala warongo bala wala wandu wanzankide wala twandu mafiti wala wandu warongo bala harmwe documentaire ila wono president mshini bala ngorongo bala hala bisale jeshi la shini amini ikawa jore jedi ngoni kuono bala yode mana parfois nsane elewe tena maori hatu unufanya msafara mtaende shini andatsahe marchandise tongo hiyo yani trajengi onyenji wao hao tsotsa hawa developer economy yao de wao na lazima njie hatu hunu wasi hunu ruona babale wasirsahilisha ye marchandise hunu nwezi materializa hao par contre valengo wajo warivo he shahatu ki mankre kimaki vatsina kamba rielewe filosofi ngone ma commerçant hatu pia ngwenda Dubai wenda China zi materialize zile wabali yao
zilangi wa mbosea mwanduko za 0,01% uliho des material wa huza wa dunia 0,01% ngwelewa donc abo eka mfano abasa ma commerçant watu ngona container ya wa hulashini container mbili ndaru ne wa hulashini bien sûr ngajo tularme markabu yo ije yabo wa irenge ngwelewa shay objectifu des containers zijua en Afrique kamili les objectifs des containers c'est l'armée Amérique latine ngwa jobani wacho waringe banu enda sao ngwelewa ili wafubise nzia ya ula wa America Latine wenda shini ili wafubise nzia ya ula wa Afrika wenda shini iyo wafubise nzia ngionde ngwelewa isailanga tena ngajolekeza ila biashara hao ila courage udona on mashababi uliokana wewe wende volo wende wapule ezindu bahinga bwandwa jina warumyo malengo aitwa magurueti wa ujidoda honi wamba kana tondenge ngoblige wito renge parce que wa ujidoda honi nguyono nyangu basi hiyo tena yo hese markabu ngyo hama baleze marchandise hamjidano da honi nsuje kangwele watu hadisi leo ya disbe ekangari na waono nondo mbavyo haushindani leo ekava savani si hulu imbahindu ya ule abaliel gurueti mi na hulanga monokana ule wae ansahilisha parce que njafanya déplacement na ila ule na nani c'est ça par contre min hulao kebi dinielewe haushashi tena hukaya vale ule atongesa yani tashindana onanye nji hule akabi dinendre voilà parce que quand wende volo ujojo tsungwa zinji ujojo kana mane bengi haju hangu hambwani shaula balale gruoti haja yoyo kujuuliza heli anzao parce que kujenda ula volo mfano haukujenda harmwe shindo shinsha Dubai nsuje kangwele wando hadisi donc yeye yeye ya utaya respecte ila ya mbabala des routes de la soie donc wanzo biashara hii dominer dunia kamili donc obligé afanye ze umahala ya hanze container hili ze markabu zilo harmwe ze tabie zilo jabo ze rekaze ndazazo rapidement ili saila za wala wanwa jina zao kazina hulwa wala wanwa jina wafanye zao kazina hulwa parce que wa parasa za wajilia bana zilo rahisi ziwajilia onkodeni gizo rahisi nsuje kangwele wando hadisi voilà yule objectif weze ndinizo shazila zabira za wala ikawa wafanyiwa warejewa wazo ngwarengo wajere izo desiri marusa usisi nasikaro shidarwane naye nsuje kango nondo hadisi voilà navo istaha zile za wahijira nyawe zike msomo julatu buze ristahadhari resisjaja za hijiria voilà yodi za kanza za mbabala Oliho kamembe insi wanadamu wasinawa hizwala na wao wastumeni wa pareplasi wa kensi deliyo wastumeni harmwez entreprises tokao harmwez insi be wao de wazikreye wazijere shatu tokamba mjeni da jafanya entreprise yabuze arenge iplasi ile yabuze za jere wanansi wale voilà wavoyele lambarsi jarrege. Vous êtes branché sur la fréquence de Radio Karthala. Vous êtes sur la Radio Karthala. Gasvadzimane Radio Karthala. Ngamuishilia Radio Karthala. Écoutez Radio Karthala. Radio Karthala. Ici la Radio Karthala. Ngamuishilia Radio Karthala. Ngarishilia Radio Karthala. Ngarishilia Radio Karthala. Jika semua menarikan Radio Karthala. Thanks for downloading these free radio jingles from freeradiojingles.co.uk. Want to get more jingles? Check out musicradio.pro.